श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। हे माँ सरस्वती तमें कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराणर आज आम चतुर्दश अध्याय श्रवण करवा। यही अध्याय दीति गर्भधारण कथा वर्णना कर यार प्रथम भाग में पद्यांतरी एवं द्वितीय भाग में यार व्याख्या श्रवण करवा। आपण मैंने धारावाहिक भाव में शुणापी चैनल टी सब्सक्राइब करूँ एवं जो मैंने नूतन भाव में अध्याय गुड़िक श्रवण करुँच से चेष्टा करूँ भागवत महापुराण प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय श्रवण करने फल आपण मानकर ज्ञान मूलरू विकसित होबारे साहाय्य करिवो। तेबे आसंतु आरंभ करिबा तृतीय स्कंध चतुर्दश अध्याय। आदिदो इत जन्मवाणी 14 अध्याये बखाणी। श्री शुक उवाच मैत्रेय वाणी शुणी कने तोषन हिला तार मने। कृष्णसु कर रूप कथा अमृत रसमय गाथा। आनंदे शिरे कर दे पुणी भी दूर पचारई। विदुर उवाच यज्ञव राह रूपे हरि दंताग्रे धरणी उधरी। जलुआ सन्ते ऊर्ध्वगते आदि सुरता अग्रहते। मिलिला गदा करे धरी ता देह दश नेबिदारी। एकथा शुणी तुम्भ मुखे एबे पचारे मन सुखे। से दैत्य तेजे अनर्गला कि हेतु गदा युद्ध कला। ताहार जन्म कर्म जेते विस्तारी कह मुनिमती। परम कुतूहलवाणी जीवनी स्तरे जहा शुणी। मैत्रेय उवाच तु धन्य धन्य कुरुवीर ए साधु प्रश्न जे तोहर। हरिचरित गुण कथा अमृत रसमय गाथा। जहा शुणन्ते मृत्युपाश सुतीक्ष्म चक्रे होय नाश। से स्वयं भुव मनुसूत उतान पाद सुत ख्यात। उतन पाद सुत अर्थात ध्रुव। तपर बले से प्रचंडे चरण देई मृत्युदंडे। चरण देई मृत्यु मुंडे स्वभावे तेजे अनर्गला। परम पदे से पशिला तुजेबे पचारिलु मोते। विदुर शुण एक चिते प्रस्तावे इतिहासवाणी। देवंक सभा मध्य शुणी। देवस मिपे देवदेव ब्रह्मा कहिले जे प्रस्ताव। जानई एथिर कारण कहिबी एक चित्ते शुण। दक्ष दुहितादिति नामा कश्यप ऋषिंकर बामा। से एक दिने संध्या काले एकाप शिला यज्ञशाले। मिलिला निज पति पासे कामे पीड़ित रतियासे। से महामुनि यज्ञ घरे मंत्रिया हुति खेपे धीरे। यज्ञ पुरुष प्रिय अर्थे अस्तप पर्वते सूर्य जानते। हबिरे अग्नि की पूजन करती देई तोष करती हुई तसमन। निबिड़ संध्या आगमने मिलिला स्वामी सन्निधाने। समाधि स्थित स्वामी पासे कामपीड़िता दिति बसे। कर अंजलि शिरे देई
बोले कश्यप मुख चाहि दिति उवाच भोनाथ शुण तपधन अनंग घेनी सरासन ता पंच बाणे मोर मने दहई तुम्भर बिहुने कदली बन जेह्ने गज दंते भी दारे महातेज समृद्धि देखी सपत्नीर मो मन दग्ध निरंतर तु प्रजापति ईश्वर सर्वकल्पना सुखगर एबे मो ठारे अनुग्रह करिस कल सुख दिय जाहाको स्वामी हुए तोष संसारे रहे तार जस आपणा रूपे पुत्र जात हुई जार गर्भगत मो पिता दक्ष प्रजापति प्रजास अर्जने तार मति आंभर गर्भे पुत्र जेते धर्म पालिबे ए जगती एकथा मने विचारिला जत्नया भंकु पचारिला सम्मति देखिण आंभर बेणुब तेणुब रिला तोते बर आंभे जे भग्नि त्रयोदश तुम्भर चरणे विश्वास आंभर रूपशील गुण तुम्भे तो प्रत्यक्ष प्रमाण भोनाथ नळीन लोचन एबे तू कर मो वचन मो संगे कर एबे रति सौभाग्ये हेउ मो संतति मैत्रेय उवाच एमन्ते शुणी ता वचन कश्यप हुई दुख मन चाहिले दितिर बदन अनंग बाणे छन छन देखिता हार दुष्ट चेत कहती मरीचिंक सूत कश्यप उवाच शुण सुंदरी मो वचन मुहि जा नई तोर मन ए संध्या काले मोर पासे तुजेमी लीलु रति आसे ए धर्म प्रमाण स्वभाव के ताहा अन्यथा करिब एणु तो हर प्रिय जेते करिबी तोहर आयते संसार स्वभावटिए जे धर्म कर्मे रहे गृही सर्वाश्रम मध्य सार पुत्रक रत्र घेनी घर एणुहु ओई दुख पार बोईते जेह्ने पाराबार आत्मार अर्ध समनारी अन्यथा केबा ताहा करी ताहार तही गृह भार देइनी चिंते थाई नर जाहार आश्रे पाणी थाई जाहार आश्रे प्राणी थाई इंद्रिय शत्रु कुजिणई एणु तू भर उपकार सुझा जे न जीव आंभर एकथा के करिब आन जाहा सञ्चिले भगवान एबे तू धीर आत्ममने मुहूर्ते रह मो वचने देखो ए भयंकर बेला प्रेतपी साच गणमेला भूतबे ताल घेनी संगे रमंती भूत प्रतिरंगे देखो ए घोर संध्या काले घोर दर्शन गणमेले घोर दर्शन अर्थात भयंकर श्मशान धूली रे धूसर जटाक लापे भयंकर भस्मले पन सर्व अंगे भूतादि गण घेनी संगे वृषभे बसी भूतपति देखई सर्व जनगति तोहर देवर स्वभावे मुहूर्ते रह सखिएबे
देवर अर्थात दियर विषय कौन कही अनितार्थ प्रकाशिका टीका और गीता प्रेस प्रकाशित श्रीमद् भागवत देवर शब्द को श्वशुर अर्थ ग्रहण करा भूतपति शिव कश्यपंकर पितृस्थानीय होइथारु दितींकर श्वशुर स्थानीय अटंती। मुहूर्ते रह सखिए बे पर 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 जार नाही बंदन निंदन बा काहीं आंभेश कले जाचरणे सेबुसु व्रत आचरणे तार प्रसाद शेष भोग भुंजु ओ तुल्य सौभाग्य जार निर्मल गुण चिंती मायाप टले सर्वजती चिंतती निर्लेप शरीर अचिंत्य गुण जे गभीर चिंतती निर्लेप शरीर अचिंत्य गुण जे गभीर निर्मल चेता मुनिगणे ध्याने चिंतती जाचरणे तपसा धने जोगे चिंती अशेष संपद लभंती पिशाच मार्ग देखि तार सुजने करंती विचार उणाओ धिके जार नाही पिशाच चेष्टा रे भ्रमयी पिशाच चेष्टा अर्थात पिशाच तुल्य रीतिगति तांकु जे दुर्भगा हुअंती तांकु जे दुर्भगा हसंती सेता महिमा न जानती ब्रह्मादि देवे जाकिंकर जा माया बळे ए संसार सृष्टि पालन संहारण जे विश्व परम कारण पिशाच चेष्टा तार देखी साधव जने हंती दुखी पिशाच चेष्टा अर्थात पिशाच तुल्य रीतिगति चरित विडंबन तार देवमा नवे अगचर मैत्रेय उवाच एमंते स्वामी वाक्य शुणी स्वभावे उन्मत्त तरुणी मदन बाणे भोलचित बेगेध इला स्वामी हस्त वस्त्रक रसी बाम करे कटाक्षे चाहे काम भोरी बुसली प्राय लज्जा छाड़ी रमण रसे चित्त बढ़ी पत्नी निर्बंध मुनि देखी धर्म भी सये मने दुखी निर्बंध कहले जिद्दी दैव रूप जे ईश्वर ताहांकु करी नमस्कार एकांते जाई तार संगे मेल हो इले रति रंगे पत्नीर मन रस सारी तक्षणे आचमन करी करच रण धोई जले आसने बसिले निश्चले गायत्री मंत्र प्राणायाम करिछि तिले विष्णु नाम निर्मल ज्योति रूपे मन निवेशी होइले मौन तक्षणे उठी दीति बेगे वस्त्र आच्छादी सर्व अंगे सलजे अध मुख रही कहे कश्यप मुख चाहि दीति उवाच जे गर्भ होइब मोहर जेमंते नाश नोहे तार अवज्ञा करी भूतपति मुझे चरिली अनीति भोरुद्र नमुत चरणे तोर विहार भूतगणे हे शिव शिव दंडधर उदंड दंड तोर कर तू उग्र भीम उमापति तो अनुग्रहे नाही भीति अपराध नासे तोर दया ताकु न लागे विष्णु माया तू उग्र रूप क्षमा कर नमन मस्ते तो पयर संहारे क्रोध रूप तोर तो पदे मोर नमस्कार गर्भम रख हे गोसाई
प्रसन्न हुओ दयाबई। हे प्रभु देव भगवान आम्भଙ୍କୁ होइबा प्रसन्न। मुझे सो भावे स्त्री जाति नमो नमस्ते सतीपति। पत्नी सो भाव भले जान विचारी हुओ तु प्रसन्न। मैत्रेय उवाच गर्भ आशिषे मन देई कंपे कश्यप मुख चाहि। तक्षणे ध्यान छाड़ी बेगे मुनि कहन्ति पत्नी आगे। कश्यप उवाच भो सखी शुण शुद्ध चिते ए कर्म तोहर आयते। मुहूर्त दोष भयंकर देव हे अळन कर्म तोर। ए दोषु तोर गर्भगते जन्म हो इबे बेनिसूते। दुष्ट हो इबे एसयळे तपसा धने कर्म बळे। ए तिनि पुर राजा गणे बिकळे खटिबे चरणे। धन जीवन से हरिबे प्राणी की बहु दुख देवी। निर्दोष प्राणी की मारणे परर मणि करसणे। ए आदि जेते पाप कर्मे बळे करिबे मति भ्रमे। महत जने कोपजात बळे करिबे बेनिभ्रात। ताहांक देखि दुष्ट कर्म कोपिबे श्री पुरुषोत्तम। एमहि तले देह बहि विष्णु मारिबे बेनिभाई। इंद्र जे सने वज्रधरी घोर पर्वत दर्पहरी। दिति उवाच भोनाथ मोर पुत्र जेबे संसारे दुष्ट कर्म भावी। विष्णुर हस्ते जीवे नाश एने मो हर नाही त्रास। तहिंकी मोर भय नाही ब्राह्मण कोपे मुडरई। ब्राह्मण कोपे जे मरंती प्राणीक बध आचरंती। ताहांक नाही सुखलेश नरके हुअंती प्रवेश। कर्मर बळे जेते जोनि जन्मल भंती देह घेनी। अशेष दुख फल भोगे भुंजंती जीवन संजोगे। कश्यप उवाच जे अपराध तोर कृत तेणु जे शोक अनुताप। जे भल मंदर विचार तक्षणे होइला तोहर। जे भाव हेला हरि ठारे जेबा आदर तोर मरे। एणु तो हर बेनि पुत्रे जंत्रित निज कर्मसूत्रे। विष्णुर हस्ते प्राण देई सापुत रिबे बेनि भाई। ताहांक पुत्रंकर मध्ये विष्णु भक्ति अनुवादे। होइब विष्णु भक्त सार अतुल्य गुण सुविचार। ताहार जस इहलोके विष्णु भक्त जन सुखी। शुनि श्रवणे निरंतर तरिबे ए भवसागर। तारसो भाव पाइबारे जोगिए साधिबे संसारे। होइब हृदय निर्मल अग्निरे जेह्ने हेममल। जे हरि सर्व घटे पुरी से हरि तारे दया करी। तार प्रसन्ने ए संसार जेणुता नाही निज पर। से महा भागवत पुणी ताजस गाई तरे प्राणी। महात्मा महते महत भक्ति बळे शोधिचित। विष्णु भक्ति अतिरेके अन्ते मिलिब विष्णुलोके। परस पदे से सुखित दुखरे होइब दुखित।
ହରିବ ଜନ ଶୋକରାଶି ନିଦାଘ ତୋ ପୁତ୍ର ନନ୍ଦ ନିଦାଘ ତାପ ଜେହ୍ନେ ଶଶୀ ଦେଖିବ ତୋ ପୁତ୍ର ନନ୍ଦନ ଅନ୍ତର ବାହ୍ୟେ ଭଗବାନ ସୁନ୍ଦର ବର ସୁକୁମାର କର୍ଣ୍ଣେକୁ କୁଣ୍ଡଳ ହୃଦହାର ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ପୌତ୍ରର ଗୁଣମାନ ଶୁଣି ବୈଷ୍ଣବ ଗୁଣେ ଶିରୋମଣି ଅନ୍ତରେ ଦିତି ଅତି ତୋଷୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କି ନମିଲା ହରସେ ଦିତିକ ସ୍ୟପର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣସୁ ଜନେ ଜ୍ଞାନ ଭେଦ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ କହିଲା ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ महापुराणे परमहंसा संहितायां तृतीय स्कन्धे दिति गर्भधारण नाम चतुर्दश अध्याय। वर्तमान यार आम व्याख्या श्रवण करिबा। दितिंक गर्भधारण कथा। श्री शुकदेव कहले, राजन, मैत्रेयଙ୍କ मुखରୁ श्रीहरिଙ୍କ बराह अवतार कथा शुणी मध्य भक्ति व्रतधारी विदुरଙ୍କ पूर्ण तृप्ति मिला नहीं। तेणु से करजोड़ी पुणी थे पचारे। विदुर पचारे, मुनिवर, मु एबे आपणଙ୍କ मुहरु शुणिली जे यज्ञमूर्ति हरि ही आदि दैत्य हिरण्यक्ष को बद्ध करथिले। हे ब्रह्मण, भगवान तो लीला छल ही पृथ्वी को निज दंताग्र धरी जलराशि मध्य बाहरी आसुथिले। सेपरी अवस्था से दैत्यराज हिरण्याक्ष सहित किपरि युद्ध कले। मुनिवर मैत्रेय कहले, हे विदुर, तुमे बड़ सुंदर प्रश्नटे पचार, कारण श्रीहरिंकर अवतार विषय मनुष्य मानकर मृत्युपाश को काटी देते। देख, उत्तान पादक पुत्र ध्रुव बाल्य कालरू नारद शुणाइथवा हरिकथार प्रभाव ही मृत्युर मथारे पाद रखी भगवान परमपद आरूढ़ हो पारिथिले। पूर्व काल में थरे देवता माने बराह भगवान और हिरण्याक्षक मध्य होइथवा युद्ध विषय पचारिबारु देवदेव ब्रह्मा सेमानंको एही इतिहास शुणाइथिले एवं सही परंपरार गढ़ी आसीथिबा इतिहास मु शुणिछि। हे विदुर, थरे दक्षपुत्री दिति पुत्र पाइबा इच्छारे कामातुर होई संध्या समय ही निजर पति मरीचि नंदन कश्यप को प्रणय प्रार्थना कले। सेतेबेलकु कश्यप क्षीरी आहुति द्वारा अग्निजिह्व भगवान यज्ञपतिंकर आराधना करि सारिथांती एवं सूर्यास्त समय हो जानी अग्निशाला ध्यानस्थ हो बसी था। दिति जाई ताकू कहले, विद्वान, मदमत हाथी जेपरी कदली गछ को दली चकटी दिए, प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव सेहीपरि वर्तमान मोर मन को कामबाण प्रयोग कर मंथी पकाउछि एवं आपण को पाइबा निमंते मते अस्थिर कर देउछि। मु मोर पुत्रवती सौतुणीर सुख समृद्धि देखी ईर्षा अग्नि रे जली जाउछि। तेणु आपण मते दया करंतु। जो नारी गर्भरु आपणक परि पति पुत्र रूप में जात होती सेभली नारी माने सम्मानिता होइथांती। सेमानकर सुजस समग्र संसार में व्यापी जाए। मोर पिता प्रजापति दक्ष आमे सबु झील मानक बहुत स्नेह करुले। थरे से आम मानक अलगा अलगा डाकी तू काहाकू बरिबाकू चाहुचु बोली पचारिले। से तो निज संतान मानकर शुभचिंतक थिले। तेणु आमर मनोभाव जानी से आम भौणी मानक मध्यरु 13 जन को आपणक सहित विवाह कराइदेले। तेणु हे मंगलमूर्ति, हे कमल नयन, आपण मोर इच्छा पूर्ण करंतु। कारण हे महतम, आपणक परि महापुरुषंक पाखकू दिन जनकर आसीबा कदापि निष्फल हुए नाही। मुनिवर मैत्रेय कहले, हे विदुर, दिति तो काम वेदनारे अत्यंत अस्थिर और अशांत होउथिले। से एपरि बहु प्रकार बनई चुनई कही कश्यप को दैन्य भाव में प्रार्थना करिबारु तांकु सुमधुर बाणी रे बुझाई सुझाई कश्यप कहले, आग भीरु, जो पत्नी द्वारा पुरुषर धर्म अर्थ काम सिद्ध हुए ताहार कामना भला पूरण न करिब। तुम इच्छा अनुसार मु तुमर प्रिय कार्य निश्चय करिबि। बोईतरे चढ़ीथिबा मनुष्य जेपरी महासागर पारी हो जाए, सस्त्रीक गृहस्थाश्रमी पुरुष सेहीपरि अन्य आश्रमी मानक आश्रय देवा संगे संगे निजे मध्य से आश्रम को अवलंबन कर दुख सागर
ପାରି ହୋଇଯାଏ। ହେ ମାନିନୀ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତ ତ୍ରିବିଧ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଚାହୁଁଥିବା ପୁରୁଷର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ନିଜ ଗୃହଭାର ଲଦି ଦେଇ ପୁରୁଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ବିଚରଣ କରେ। ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ରମଧାରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପୀ ଶତ୍ରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଜୟ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗରେ ଥାଇ ଦୁର୍ଗସ୍ୱାମୀ ଯେପରି ସମ୍ପଦ ଅପହରଣକାରୀ ଏଣି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଜୟ କରିପାରନ୍ତି, ଆମେ ଗୃହାସ୍ତ୍ରମୀ ସେହିପରି ନିଜର ବିବାହିତା ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପୀ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଜୟ କରିପାରୁ। ଆଗ ଗୃହେଶ୍ୱରୀ, ତୁମ ପରି ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ଉପକାର ରୂପୀ ଋଣ ତ ମୁଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ପୁରୁଷ ନିଜର ଜୀବନସାରା ଶୁଝି ଚାଲିଲେ ବି ଏପରିକି ଆର ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ତୁମର ଏହି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଇଚ୍ଛାଟି ମୁଁ ଯଥାଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର, ତାହେଲେ ମୁଁ ଲୋକନିନ୍ଦାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୋର ସମୟ। ଏହି ସମୟଟା ରାକ୍ଷସ ଆଦି ଘୋର ଓ ଭୟଙ୍କର ଜୀବମାନଙ୍କର ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଭୂତନାଥଙ୍କର ଗଣ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ଏ ସାଧ୍ୱୀ, ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ଭୂତ ଭାବନ ଭୂତପତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗଣକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ବୃଷଭରେ ଚଢ଼ି ବୁଲି ବାହାରନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ଜଟାଜୁଟ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିରେ ଉଠୁଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ ବା ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତର ଧୂଳିରେ ଧୂସରିତ ହୋଇ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ଦିଶେ, ତଥା ଯାହାଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ତିମୟ ଗୌର ଶରୀର ଭସ୍ମ ବିଲେପିତ ଓ ତୁମର ସେହି ଦେବର ମହାଦେବ ତାଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଗ୍ନି ରୂପୀ ତିନି ନୟନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶାସନ କରିବେ। ସଂସାରରେ ତାହାଙ୍କର କେହି ଆପଣାର ନୁହେଁ କି କେହି ପର ନୁହେଁ। ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେହି ଅଧିକ ଆଦରଣୀୟ ନୁହେଁ କି କେହି ନିନ୍ଦନୀୟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ମାୟାକୁ ସେ ଭୋଗ କରିସାରି ଲାତ ମାରିଦେଇ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ତାହାଙ୍କର ସେହି ମାୟାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଅବିଦ୍ୟାର ଆଚରଣକୁ ହଟାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବିବେକୀ ପୁରୁଷମାନେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଚରିତ ଗାନ କରନ୍ତି। କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ବଳି କ'ଣ କହିବା, ତାହାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ସତ୍ପୁରୁଷ ହିଁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ମହିମା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ପିଶାଚଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ଏହି ନର ଶରୀର ତ ହେଉଛି କୁକୁରମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ। ଯେଉଁ ଅବିବେକୀ ପୁରୁଷମାନେ ଏହି ଶରୀରଟାକୁ ହିଁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ମାନି ଏହାକୁ ବସ୍ତ୍ର, ଆଭୂଷଣ, ମାଳା ଓ ଚନ୍ଦନ ଆଦିରେ ସଜାଇ ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତି, ସେଭଳି ଅଭାଗାମାନେ ହିଁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଆଚରଣ ଦେଖି ହସନ୍ତି। ଆମେ ବା କେତେ? ବ୍ରହ୍ମ ଆଦି ଲୋକପାଳମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବ ଗଢ଼ିଥିବା ଧର୍ମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଳନ କରନ୍ତି। ଶିବ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ବିଶ୍ୱର ଅଧିଷ୍ଠାନ। ମାୟା ସର୍ବଦା ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ। ଏତେ ମହାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରେତ ପରି ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ସତରେ ସେହି ଜଗତ୍ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ଯେ କ'ଣ ତାହା ବୁଝି ହେଉନାହିଁ। ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ଏତେ ବୁଝାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାମାତୁରା ଦିତି ବେଶ୍ୟାଙ୍କ ପରି ନିର୍ଲଜ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କ ପିନ୍ଧା ଲୁଗା ଟାଣି ଧରିଲେ। ସେହି ନିନ୍ଦିତ କର୍ମରେ ଭାର୍ଯ୍ୟାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁରାଗ୍ରହ ଥିବା ଦେଖି କଶ୍ୟପ ଦୈବକୁ ନମସ୍କାର କଲେ ଏବଂ ଏକାନ୍ତରେ ଦିତିଙ୍କ ସହିତ ସମାଗମ କଲେ। ତାପରେ ଜଳରେ ସ୍ନାନ ସାରି ପ୍ରାଣ ଓ ବାଣୀକୁ ସଂଯୋଗ କରି ବିଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଜପ କଲେ। ହେ ବିଦୁର, ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦିତି ମଧ୍ୟ ସେହି ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ ହେତୁ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ନତମସ୍ତକ ହୋଇ କହିଲେ। ଦିତି କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମନ୍, ଭଗବାନ ରୁଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଭୂତମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅପରାଧ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭୂତଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୋର ଏହି ଗର୍ଭକୁ ନଷ୍ଟ କରି ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେହି ଉଗ୍ର ଏବଂ ରୁଦ୍ର ରୂପ ଭକ୍ତ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ପୁରୁଷଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ତାଙ୍କ ମନରେ ସତ୍ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଭାବନା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରୋଧମୂର୍ତ୍ତି ଦଣ୍ଡପାଣି। ଆମ ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତ ବ୍ୟାଧମାନେ ବି ଦୟା କରନ୍ତି। ପୁଣି ସତୀପତି ତ ସହଜେ ମୋର ଭଗ୍ନିପତି ଓ ପରମ କୃପାଳୁ, ତେଣୁ ସେ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ, ହେ ବିଦୁର, ପ୍ରଜାପତି କଶ୍ୟପ ସାୟଂକାଳୀନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନା ଆଦି କର୍ମସାରି ଦେଖିଲେ ଯେ ଦିତି ଥର ଥର ହୋଇ କମ୍ପୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସନ୍ତାନର ଲୌକିକ ତଥା ପାରଲୌକିକ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ଦେଖି କଶ୍ୟପ କହିଲେ,
ସେତେବେଳେ ତୋର ଚିତ୍ତ କାମବାସନରେ ଅତି ମଳିନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟଟା ବି ଠିକ୍ ନଥିଲା ଏବଂ ତୁ ମୋ କଥା ମଧ୍ୟ ମାନିଲୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବି ଅବହେଳା କଲୁ। ତେଣୁ ଲୋ ଅମଙ୍ଗଳମୟୀ ଚଣ୍ଡୀ, ତୋ ଗର୍ଭରୁ ଦୁଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ଅଧମ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବେ। ସେମାନେ ଭୀଷଣ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସକଳ ଲୋକପାଳମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କନ୍ଦାଇବେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବହୁ ନିରପରାଧ ଓ ଅସହାୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗିବେ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ ଏବଂ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସକଳ ଲୋକର ରକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କୁପିତ ହୋଇ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେପରି ପର୍ବତମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରନ୍ତି ଓ ସେ ସେହିପରି ତୋ ଦୁଇ ପୁଅକୁ ବଦ୍ଧ କରିବେ। ଦିତି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋର ପୁତ୍ରମାନେ ଯଦି ବଦ୍ଧ ହେବେ, ତେବେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଚକ୍ରପାଣିଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ। କ୍ରୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସାପରେ ବଦ୍ଧ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜୀବ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସାପରେ ଦଗ୍ଧ ହୁଏ ଅଥବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଭୟଦାତା ହୁଏ, ସେ ଯେକୌଣସି ଯୋନିରେ ପଡ଼ୁନା କାହିଁକି, ତାକୁ ନାରକୀ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଦୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କଶ୍ୟପ କହିଲେ, ଦେବୀ, ତୁମେ ନିଜର ଅପକର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଶୋକ ଓ ଅନୁତାପ କଲ। ତୁମ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ବିଚାର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲା ତଥା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ମୋ ପ୍ରତି ବି ତୁମର ବିଶେଷ ଆଦର ସମ୍ମାନ ଥିବା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ତୁମର ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅର 4ଟି ପୁଅ ହେବେ। ସେ 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏପରି ମହାନ ହେବ ଯେ ତାକୁ ସତ୍ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଭକ୍ତଜନ, ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ପୁଅ ଅର୍ଥ ହ୍ଲାଦ, ଅନୁହ୍ଲାଦ, ସଂହ୍ଲାଦ ଓ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, এই 4 କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଯାହାକି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହେଉଛି ମୁଁ। ଭକ୍ତଜନଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣ ସହିତ ତାହାର ପବିତ୍ର ଦୋଷ ଗାନ କରିବେ। ଖାତ ମିଶା ସୁନାକୁ ଯେପରି ବାରମ୍ବାର ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଶୁଦ୍ଧ କରାଯାଏ, ତାର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁକରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାଧୁଜନମାନେ ସେହିପରି ନିର୍ଭୀରତା ଆଦି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ନିଜର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ତାଙ୍କରି ସ୍ୱରୂପଭୂତ ଏହି ଜଗତ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ, ସ୍ୱୟଂ ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସେହି ନାତିର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ଦିତି, ସେହି ବାଳକଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଗବତ ଭକ୍ତ, ଉଦାର ହୃଦୟ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ହୋଇଯିବ ତଥା ସେ ନିଜର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରି ଦେହାଭିମାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ। ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ, ସୁଶୀଳ ଓ ଗୁଣର ଭଣ୍ଡାର ହେବ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧିରେ ବା ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବ। କେହି ବି ତାହାର ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ର ଯେପରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ତାପକୁ ହରଣ କରିନିଏ, ସେ ସେହିପରି ସଂସାରର ଶୋକ ଦୂର କରିବ। ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଏହି ସଂସାରରେ ବାହାରେ ଭିତରେ ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜମାନ, ଯେ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସମୟ ଆସିଲେ ଦିବ୍ୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ଦେହ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରି ଲାବଣ୍ୟମୟୀ ଲଳନାଙ୍କର ଶୋଭା ବଢ଼ାନ୍ତି ତଥା ଯାହାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଉଜ୍ଜଳ କୁଣ୍ଡଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ, ସେହି ପରମ ପବିତ୍ର କମଳ ନୟନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ତୁମର ସେହି ନାତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କରିବ। ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ, ହେ ବିଦୁର, ନିଜର ନାତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଶୁଣି ଦିତିଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ତା ଛଡ଼ା ନିଜର ପୁତ୍ର ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ମରିବ ବୋଲି ଜାଣି ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଏହି ଥିଲା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳନ ଏଥିପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଭୂତ ପିଶାଚମାନଙ୍କର ଚଳନ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଘରେ ଅସୁର ବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ବିପଥଗାମୀ। ତ ଏପରି ଭାବରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ 6918। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣର ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଶୁଣି ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ରହିଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭରୁ 2 ଭାଇ ଯାଆଁଳା ରୂପେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଓ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ।
এই ଜାଆଁଳା କଥା ଆମେ ଟିକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବା ଯେ ଜାଆଁଳା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ କିଏ, ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ନିଏ ନା ଯିଏ ପରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ଆଗକୁ ରହିଛି, ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଶୁଣିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।